Iran kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota Eslamshar. Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di tengah kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Eslamshar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran untuk menunjukkan kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas. Garda Revolusi Iran menegaskan akan melawan jika mendapat ancaman. Jubir Kemenlu Iran menyebut akan kerahkan segala kekuatan untuk melawan musuh. Musuh terbaru, Iran merilis video peluncuran rudal yang diunggah di akun media sosial Iran Military. Unggahan ini ditambahkan keterangan "We are ready" atau "Kami siap". Kesiapan ini diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai. Esmail tegaskan, Iran tidak akan tunduk pada ancaman musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت. Iran juga telah melakukan latihan perang selama 5 hari berturut di wilayah Teheran. Latihan ini meliputi serangan drone dan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Pemirsa, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan blokade di Selat Hormuz. Sebanyak 89 kapal komersial dialihkan dan juga terpaksa harus putar balik. Blokade ini menghentikan arus perdagangan yang masuk dan juga keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video saat pasukannya melakukan aksi blokade di Selat Hormuz. Dalam video tersebut, sebuah helikopter milik Amerika Serikat melepaskan tembakan ke arah lautan. CENTCOM menyatakan pihaknya terus melakukan penggerakan total terhadap blokade Amerika Serikat dan memastikan untuk memutus arus perdagangan yang keluar masuk Iran. Sementara itu, Komandan CENTCOM Laksamana Bradley Cooper mengatakan bahwa dirinya telah menggagalkan strategi Iran yang telah dirancang selama 47 tahun hanya dalam waktu 40 hari. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan perundingan damai dengan Iran menunjukkan kemajuan. Harapan damai tersebut muncul di tengah kebutuhan kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Harapan damai muncul di tengah kebuntuan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait konflik di Timur Tengah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan perundingan damai dengan Iran menunjukkan kemajuan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengarahan di Gedung Putih pada hari Selasa. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith, try to find a pathway that accomplishes the president's objectives, that accomplishes the national security interests of the American people, and gets this thing in a good place. I think somebody earlier asked this question. I am not certain, and I'm not going to be certain until we sign a deal that we have a deal, but I feel confident enough to keep on doing the work and to try to find a good deal for the American people. Meski begitu, J.D. Vance tetap memperingatkan jika kesepakatan damai gagal tercapai, maka Amerika Serikat siap siaga meluncurkan kembali operasi militer.
Ia juga menegaskan bahwa Iran harus menerima syarat utama dari AS terkait penghentian program nuklir. Diketahui sebelumnya Vance sempat memimpin delegasi Amerika Serikat ke Pakistan untuk melakukan perundingan damai, namun berakhir tanpa kesepakatan. Jika negosiasi dengan Iran buntu, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukan militer Amerika Serikat sudah siap bertempur. Amerika sebut amunisi sudah penuh dan siap serang Iran kapan saja. Raketenfeuerkraft des Irans massive Schäden zu vermeiden. Daher bestand ein Teil der iranischen Operationen während dieser 12 Tage darin, Hochgeschwindigkeitsraketen gezielt einzuführen. Saling lempar ancaman antara Amerika Serikat dengan Iran kian meningkat. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap menyerang Iran kapan saja. Bahkan menurut Trump, pasukan militernya sudah siap dan amunisi sudah terisi penuh. I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat pecah sejak 28 Februari 2026. Kedua belah pihak telah mencoba untuk melakukan mediasi. Namun, hingga hampir 3 bulan perang, Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemui kesepakatan. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas dalam pidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan Washington mungkin akan menghantam lebih keras jika Iran tetap berupaya memiliki senjata nuklir. Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran saat berpidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat di New London, Connecticut. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun. Dalam pidatonya, Trump mengklaim bahwa Washington mendapat dukungan besar untuk menekan Iran. Trump juga menyebut Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, namun menegaskan bahwa Amerika mungkin harus menghantam lebih keras jika diperlukan. But with your help, we're reasserting one of the most time-honored principles of our national security, that the American dominance in Western Hemisphere will not be threatened under any circumstance. As an example, we will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then